Tout de suite dans Génisterie, c'est la finale de Génération Mawazine et en exclut l'interview de Don Big. السلام عليكم، معكم دون بيك من المغرب. الراب وداكشي اللي كيتقال ما عرفتش كندوي. ما ليناش اليوم انا في جينيراسيون موازين. اول حاجه هي دابا ثالث مره، فاول مره في جينيراسيون موازين وثالث مره مع موازين. العام اللي فات كانت لا ريزيدونس مع عمر سوسة. C'était très enrichissant comme expérience. وهذا العام je suis venu spécialement par rapport à l'événement اللي هو ديال Génération Mawazine. Donc on est à la 6e édition de la compétition Génération Mawazine qui donc a été lancée pour accompagner et découvrir des talents en parallèle de ce grand festival qu'est Mawazine. جينا اليوم باش نتفرجوا في جروبات تعجبونا بحال غانغا فايبس، شي يخدم موسيقى زوينه بحال الريغي فيزو كذا، شويه الراب بيك Je pense que بحال هاد لي انيشياتيف خصهم يوليو دو بلوس ان بلوس، سورتو كو دابا كنشوفوا بانه كاين واحد لو بوتونسيال فريمون، كاين واحد ليفور فورني ا بارتير دو زيرو. الدراري يلاه بادين، غتلقى عنده ميكرو بيسي في الدار وخدام وباغي يوصل. Donc j'ai été pris au casting de Rabat, j'ai été qualifié là-bas. Et puis j'ai passé les demi-finales à Mohamed Dia où j'étais encore pris. Et puis voilà, là on est en finale, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de gros ce soir. Je suis vraiment très motivé et j'ai préparé vraiment 3 gros morceaux à moi de mes propres productions. Donc c'est vraiment quelque chose de beau et j'espère que ça marchera et que ça plaira au jury aussi. Et j'espère sortir un album par la suite puisque le gagnant, je crois, a une collaboration avec Redouane. Donc voilà, je suis vraiment très motivé et merci encore. En fait, on s'est inscrit la veille de la fermeture du concours. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à la dernière minute et finalement on a été contacté pour pouvoir participer à la sélection. On a joué à la sélection, c'était sympa, on a été sélectionné, on a continué à répéter et tout pour la demi-finale. La demi-finale s'est déroulée à Mohamed Dia, on a joué une seule chanson. Ça s'est très bien passé aussi. Et voilà, on est là en finale et on espère que ça va continuer dans le positif. معكم DJ Medboy Mdine Sfas, je suis DJ et producteur. C'est ma deuxième participation à Génération Mawazine. L'année dernière, j'ai été qualifié pour les demi-finales. Comme vous voyez ici au final, je souhaite bonne chance aux autres participants. السلام عليكم، معكم روا باكرو الاشياء هذه من فاس، حاليا في الرباط بوغ لا فينال ديال الموازين. روا باكرو اللي هي جروب اسس من 2005 2006، تيتكون من 3 ديال لي زي ام سيز، بيان سور كاين ستاف اللي داير بهم الماناجرين l'audiovisuel et tout ça، نحاولوا نخدموا كلشي une bonne structure. Donc j'ai accroché sur quelques groupes. زعما celui qui m'a accroché le plus هو le groupe Shayfin. Il est en finale d'abord. جينا من جينيراسيون موازين، دابا اوني في لا فينال الحمد لله. دفعنا الدوسي ديالنا لا بروميير فوا اللي كندفعوه هذا العام، شفنا دزنا الفينال. بون بالنسبه للبريباراسيون الدراري كانوا كيخدموا كل نهار، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى اللي كتشغلك بالك من غير الموسيقى ومن غير موازين. ان شاء الله شايفين ديجا اصلا قبل ما ندفع الموازين ديجا خدامين في الالبوم ديالنا اللي هو عندنا بزاف وخصنا بزاف. ابخي ان شاء الله غادي خدامين في لا ميكس تيب سميتها ادرينالين. بونجور، دونك حنا الجروب بابيل ديال المحمديه، وهنا حنا اوني بارمي لي كونديدا هنا ديال لا فينال ديال جينيراسيون موازين. دونك ما بقينا والو نطلعوا دابا سوغ سين، اوني اكسايتد. حنا اليوم في فينال جينيراسيون موازين وبغينا نربحوا وبغينا نديوها ان شاء الله. بيس. السلام عليكم، معكم احمد الزائر الياس ايزي فلو من مدينه المحمديه. غاني جينيراسيون موازين فئه الراب ديال العام اللي فات 2010. العام كيف شفتونا في كاع لي سين ديال جينيراسيون موازين بدينا بها، ودابا عندنا السين اليوم ديال الفينال ديال جينيراسيون موازين.
ça va vraiment être cette prestation de ce soir qui va décider parce qu'on n'est vraiment pas du tout fixé sur le gagnant de telle ou telle catégorie et qu'on attend vraiment encore beaucoup de ce quart d'heure qu'ils vont produire chacun pour avoir une idée claire sur qui pourra d'abord apporter un projet musical intéressant, c'est ce qu'on cherche, mais aussi être ce qu'on appelle viable sur le temps, parce que c'est aussi ça qu'on cherche. C'est pas un groupe qui va produire 2 singles qui vont passer en radio et être promus pendant quelques semaines. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont capables de tenir la longueur, la distance et pouvoir être intéressants dans 3, 4, 5, 10 ans, je l'espère pour eux. دونك فوالا هادشي اللي خصو يتقال راه حنا قلناه ولا اله الا الله. دونك جيني كنشوفكم بيتو ونتلاقاو سور سين. السلام عليكم.